মানে जों लाइबो जे नुकजानो नांखा बा कक साना नांखा कके अमहाय তিনি প্রায় 3টা নাগাদ বিজেপিনি কিছু দুষ্কৃতিকারী যে বুবাগ্রানি কায়া সোনামুই যে বুবাগ্রানো জুতা কামরউই যে কেউ লাথি রক্ষা কেউ হ রক্ষা বেলাই খেনো এই চিনি রাজ্যবাসীনি চিনি দফানি বরগ লাসিमा सोंसा हायनि बांगे आं बेलायखे दिकार जानांगौ तैबो कमनियेल तुई जे बिजेपिनि किसु किसु अंश बरग रक मुस्लिमिया बरग रक जेभाबे कमेन्ट खायो आं बनो रिप्लाइ रवानि मुसुगु कारण चिनि इन्डिया न आं इन्डियानि हिस्टोरिकेल नु किसा एक्सप्लेन खाइ सानाय যিশু খ্রিস্ট জন্মের পূর্বেও আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ খাইও সেই সময়ও মধ্যপ্রাচ্যনি বরগ রক বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী বরগ রক চিনি ভারত ফাইই এক সময়ও সভ্যতা কাইসা গঠন খাইখা বনপরে সমাজ গঠন মানে সাথে সাথে জাতীয় পরিণত তাবক যতন ভারতবাসীও বরক খনি স্বীকৃতি মজা কিন্তু চিনি রাজ্যও যে 184 বংশ যে বুগরা রক শাসন খাই থাংমানি उ সময়ও 19টা দফানো তৈই যে বুবাগ্রা রক শাসন খাইই যে তাবকবো এই প্রেজেন্ট সিচুয়েশন এই দফানি বরগ রক অর জায়গাও যতন তংখ কেন তিনি এই বিজেপিনি সরাই রক যে দেববর্মা যে জমাতিয়া যে রিয়াং কাইপে মলসাম আবহাই দফা বাই দফানো বেদাবেদ যে খাইই কক সাই দংমানি ব आगामी 23 निर्वाचन इतिहास साक्षी रनाय हायनि बांगै आं जारासिनि त्रिपुरा सातंनै रौनो बेलायखे कबावगु फाइदि बुबाग्रानि नाहरमुं बुबाग्रानि आइडियोलॉजी न लगेरो लाइनै जे बनि ग्रेटर त्रिपुराले नायमुनो सोंबो ग्रेटर त्रिपुराले नावानि बांगै साखथा लाइनै हायनि बांगै आं विशेषखे जतनो न आगामी 23 निर्वाचन बुबाग्रानि नायकल फांबैसों जतन साखथा लाइनै हुनु आसुना आनि कक हामबाय।